مغلولة والجوهرة الموصولة والكون كله يسر وصف يوجه في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشرفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بأطر الفرح هدى قد يشرب البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون عصورا فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك فحين ضربا وجه هذا الحبيب علنت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاك كل نور وأنفذ الحق معنا من تم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يمر عند ربه أمة تأنيسا لجنانها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود فحضرت بتوبة الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما انتصر الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على أموره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامل المحمود ودعنا لله بالتعظيم والسجود وصلى الله على
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برج صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برجا رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك ربي لأنه شرفا على مده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموت ولادته وقبره بالهرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقهورا مقطوع السرة. تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأبدل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاعة رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاعة فعدله ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وجدته فلما انشق غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. فأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعزم شرفه عند مولى. وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد نسب صلى الله عليه وسلم حسن خلاق بما قدك عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. ووسم المؤمنين حلما ورفقا بالعرفا يقول بالمعروفا. لو خلق سلوى لخلق على معنى زد إذا دعوا المسكين أجابوا إجابة معجلة. ولو الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. ولما صدق الكلمة الكونية التي ترتعد من الفراس وقيا دريا. ومن الشتيم تلقف المنازل وكان بذكر غية المجالس والمحافل. فصلى الله عليه وسلم يصف الكمالية والمفرد بخلقه
وخلق شر خصوصية فما من خلق بالبيت محمود إلا وخلق عن سيد الوجود أجمل وصف الحبيب شيء ورفعنا في مكان عصر تنقل تعالى مجرها أخذت على من يسلمها بعناه وقد القلم في تدوين ما أفاد عنه قيم الكريم ويكاد أكرم الله به هذا المقرب من الاتفاق والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك هذا المقام أقام في هذا المقام السلام على سيد الأنام السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته وبذلك يحسن كما يحسن تأديب وعلى الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وشاق الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا وقدوتي وملاذي وغياثي شيخ أرشاد البنجري وقدوتي وجدي وغياثي شيخ أرشاد البنجري هو قطب شيخ مكين آمن حامد في الضراء والسراء يا جدي يا جدي يا جدي المداد المداد لأولادك ذريتي اذكروني ما بين هذا سواري إن فيكم ظني وحسن رجائي ربنا اشمل هذا المكان برحمتي ربنا اشمل هذا المكان برحمتي ربنا اشمل هذا المكان برحمتي واشرح صدور الحاضرين بضيائي يا جاد
وسلم وبارك عليه وعلى آله. سيدنا النبي وعلى آله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walamma najmal fikru min ila washabil Muhammadin yawmuda tawassatil alaihi tawassalam bi sayyidil wa habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya syahyihi mashkura wa bihi mahmuda wa yabdu amali bil amalil maqbula وتوسل بتوجهات الخالص والتوسلات الموصولة. اللهم يا من لا تتوجه الأعمال فتعود شابرة ونبي صفاته وحفظ الحمل فتنشاهاته وإلى الغامرة. نتوسل إليك بأشرف وشيء مسير عبدك وسيد الأمين سيدنا محمد رسالة العالمين أن تصلي وسلم على الكادات الكاملة وصدى أمانتك وحفظ شرك وأمانة دعوتك الساملة الأكبر المحبوب لك ومخصص البشر الأكبر والمبدل للمواد الكتب والمشهر وارسل عبدك من عبادك وسكك وسير سالك لأحد ولادك سيد الأولين وسبسل على عبد المحبوب الخالص أمسبك بعد الخاشعش. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذكر به من أحبابه. اللهم إنكم من إليك أجاحد النبي الكريم ونرسلك بشر المقام العظيم أنت لنا في حركاتنا وسكرتنا من عنايتك وأنت بجانب في جميع أدوارنا وتقرب بنا في جميع آياتك وحاشد بقيادك وأنت بلدنا يا الله نستغفر إليك والحي حبيبك غاية أعمالنا وتقبل منا ما فعلنا في منتنا وأعمالنا وسنا في حالات حبيبي من الحاضرين أبيت رأيبة بها السالكين ولكن وعليه من المعدين ولدنا من الحافظين. اللهم إنا عدم ما في رحمتك خاشعة فاحملنا ويرزقنا الدنيا وشدنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستسلمين. أنت قابل لما منا بالغفران أنت قابل لما منا بالغفران أنت قابل لما منا بالغفران وسيد الإنسان وسيد بما شاء والمعمل بما عمل وأنزلنا ممن نسر حج حبيبه وأجره وله أجره وأمرته وسيد وجهه أولادنا ووالدينا ووالد جميع المسلمين والمسلمات ومن عملات بجميع الجهات وعدم الذين بين في جميع أماكن منشورة ومن الإسلام والإيمان بأهلها معمورة ونرسل وأرسل عقوبة المغلوبين وإذا من الله بالمجمين وتقبل توبة التائبين وسلامتك على بيتك المؤمنين أجمعين واغفر صلاتنا والظالمين واصلح الله بقيامة الحق بجميع عواملها والعقدات وفي محمد من عندك ونسل على المعلمين المنافقين والكفار واسلم بأحسن جميع البلايا وازرع في بأحسن جميع البلايا وازرع في بأحسن جميع البلايا وفي الحرج المغني من الجنوب ولا خلايا ولمنا في العمل وتعليق وسجي في حكمتك القائمين ويتوفنا فتوفى المسلمين المؤمنين واختمنا بك بخير أجمعين وسلم على حج نبي المحبوب لا يسلم وعمل الملوك وعلى آله وصحبه من له منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بالنيات أن الله يمن بالشفاء واللطف والعافية والغنيمة والبركة وطول العمر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح قطب الأولياء قطب رباني الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الغلودي ثم إلى روح قطب العلوم الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح قطب الحل أبي يزيد البستامي ثم إلى روح قطب الأقوال سيد محمد بن عبد الكريم القادري الحسني السلمان المدني وخليفات قطب البلاد جدنا الشيخ محمد الرشاد bin Abdullah Al-Banjiri Kalambayan wa Syekh Syihabuddin bin Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjiri wa Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani wa Syekh Zainuddin Az-Zubawa wa Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjiri Al-Maki wa Syekh Haji Qasmul Anwar bin Haji Ismail Al-Banjiri summa ilahu Syekh Salman Mulia Syekh Salman Jalil summa khususan ilahu Syekh Al-Haj Muhammad bin Amin Qutubi Al-Maki summa khususan ilahu Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki summal khususan ila Syekh Syarwani Abdan Al-Banjari Bangil summal khususan ila Syekhana wa murabbina al-alim al-alama al-fadil Abu Muhammad Amin Badali wa Ahmad Khafi Badali Syekhuna Zaini bin Abdul Ghani summal khususan ila Syekhana wa mursyidina Abad Buradana summa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan di abaina wa li ummahatina liman hadara fi hadzal majlis mubarak bil qabul bi sirrin nabi ala hadhihi wa kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi zayyana as-samaa'a bimalaikatihi wa nawwara al-arda bi anbiya'ihi wa awliya'ihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamu anbiya'ihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'azim. Wa fi ayatin akhar innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا محاسن موتاكم عند ذكر الأولياء تنزيل الرحمن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. المكرم والمحترم حضرة الحبائب والشرائف para habaib dan para syarifah min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, jamaah haul yang sama-sama dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, wa bi syafa'atin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi rahmati wa ridha al-ummi wal abi, serta tidak tertinggal yakni dengan rahmat dan ridha kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, sehingga dapatlah kita bersama-sama di malam hari ini, di tempat ini, di tempat yang sangat mulia ini, kita berkumpul dengan niat kita yang sama dan tujuan kita yang sama, yakni ta'zim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membesarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ta'zim kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah ta'zim kita itu sempurna, melainkan kita ta'zim kepada orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ta'zim kepada para pewaris-pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di malam hari ini tiada lain hanya semata-mata karena cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada baginda Rasulullah, dan cinta kita kepada para aulia-aulia Allah. Dalam sebuah hadis telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Selagi akan dikumpulkan seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Jadi ketika seseorang mencintai akan aulia Allah, ketika seseorang mencintai akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu satu modal yang mana untuk berjumpa dan berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang pasti berharap berkumpul lawan Nabi. Semua orang pasti mengharapkan supaya terkumpul lawan baginda Rasulullah, terkumpul dengan para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mudah-mudahan kita malam hari ini, acara kita malam hari ini, dengan berkat baginda Rasulullah, dengan berkat para aulia Allah, mudah-mudahan kedua orang tua kita, mama abah kita yang masih hidup, mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur oleh Allah,
dan disihatkan oleh Allah, yang mana sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kedua orang tua kita, mama abah kita yang mana mereka telah meninggal dunia, mudah-mudahan dengan berkat kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat seluruh para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka dibangkit dan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau ini masyhur di daerah kita Kalimantan. Bahkan beliau ini bukan hanya masyhurnya di Kalimantan, bahkan di seluruh dunia mengakui akan kewalian beliau. Seluruh dunia mengakui akan kewalian beliau. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya Kalimantan, bukan hanya Banjar, bukan hanya Jinamas, bukan hanya Rantau Ujang, bukan hanya pokoknya seluruh dunia mengakui kewalian beliau. Seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam syair itu disebutkan beliau ini bukan hanya sebatas biasa haus dengan ilmu, sampai-sampai beliau sudah bercucu masih nuntut ilmu. Sudah bercucu masih nuntut ilmu. Oh, alim sudah. Luar biasa alimnya Syekhana, luar biasa alimnya Jaddina Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bukan hanya sebatas beliau, bahkan ayahanda beliau pun sebenarnya seorang yang sangat alim luar biasa. Oh, bagaimana disebutkan nasab beliau, bagaimana Abdullah di dalam sebuah manaqib disebutkan bahwasanya wa kana Abdullah Banjar Hindiyatan mansya'an wa lugabang maskanan wa qabran wa kana najjaran wa habiban lis-sultan. Paham ya kalau itu? Paham ya Allah? Nah, yakin di semua Arab berjaya. Keturunan. Oh, siapa garangan Abdullah? Kan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah. Nang kita jadi siapa garangan Abdullah ini? Abdullah, kalau bin Abdullah, tahu lah Abdullah lah. Tiga rumah guru aja. Itulah Abdullah ini gitu ya. Ini Abdullah. Wa kana Abdullah Banjar, digalerikan Abdullah Al-Banjari. Beliau bukan asli orang Banjar. Jadi Syekh Abdullah abah daripada Datuk Kalampayan itu bukan asli orang Banjar. Orang mana? Hindian, orang Hindi. Orang Hindi. India. Nah, bisa sahruhan itu jelasnya. Hindian. Cuman apa? Maskanan Lugaba. Beliau apa? Oh, manis awal Lugaba maskanan. Badiam di Lugaba. Badiam di Lugaba. Asalnya orang Hindi, badiam di Lugaba. Asalnya ya orang Kapuas, badiam di Jinamas. Berarti apa? Wakana. Asalnya sini orang mana? Orang mana Arab? Wa kana qauman adalah kaum. Jinamas kita Jinamas lakap sidin. Akan tetapi apa sebenarnya Manarapan. Orang man Arab. Siapa Arab? Orang mana Arab? Tapi sidin dikira Jinamas. Sama nih Abdullah. Oh, kayak Pak Abdullah 300 tahun lebih. Sejarah menyatakan bahwasanya Abdullah ini dia
Beliau sangat luar biasa. Belum lagi ada ahli-ahli di dalam teknologi yang sangat luar biasa alat-alat ini. Akan tetapi Abdullah ini sudah menguasai masalah ini ya. Dulu kita ini sebelum pengaran Indonesia itu masih pengarannya Nusantara. Nah, Nusantara. Ngaran Nusantara itu bukan hanya sebatas Indonesia, termasuk Nusantara itu Filipina, Thailand, Brunei, Malaysia, Amuntai. Enggak jauh Barat tinggal. Itu masuk Nusantara. Jadi 300 tahun lebih masa sejarah itu, Abdullah ini orang yang sangat cerdas luar biasa. Cerdas, alim lagi. Orangnya cerdas, alim. Amun alim, mungkin ada cerdas. Kayak pemaham kitab. Ini alim luar biasa Abdullah. Akan tetapi Abdullah ini menjadi incaran para penjajah. Seberadaan di waktu masa kompleks yang sangat luar biasa. Dicari-cari yang pertama dicari orang yang bernasabkan Arab. Yang kedua dicari orang yang sangat luar biasa otaknya ini cerdas, ini cadangan dibunuh oleh para penjajah. Waktu itu Abdullah, maka beliau disuruh oleh raja melarikan diri, pindah, jangan sampai berdiam di India. Saat itu pun Abdullah masuknya ke Nusantara. Maksud masuknya Abdullah ke Kalimantan ini kada jalan Batavia. Kalau jalan Batavia kan dicegat oleh Belanda. Makanya kalau ada jalan Batavia, nah di situ kenana harus lawan Belanda. Tapi Abdullah ada jalan Batavia, jalan laut. Masuk sini itu pun kada sepengetahuan. Lawas dia orang tahu. Masuk sini ke dalam hutan. Lu Gabang tuh belum ada rumah. Hutan masih ke atas pada hutan. Ke atas pada hutan. Kalau nyak hutan tuh masih ada. Masih kawan dia ini hutan. Hutan belantara. Ini Abdullah. Hijrah sini situ biar ya Allah. Mengamankan diri, bukan takutan kada. Cuma kedua ini kan lain yang bisa aku bisa takutan kada. Lawan bini itu kata takutan. Cuman tawani bini pada suara. Ini Abdullah yang kalau sudah di situ, jerah di situ, berdiam. Lawas Abdullah ini dalam hutan, lawas berdiam. Di Lok Gabang itu lawas berdiam di situ. Ada ketahuan orang. Saat itu ada kunjungan Raja Banjar ke Thailand. Raja Banjar kunjungan ke Thailand. Kayak apa caranya untuk melawan penjajah ini nah? Jalan-jalan. Kada tahu kami ya. Bahwasanya di negara Pian, di daerah Pian ada seorang intelektual yang sangat luar biasa dan beliau dicari-cari di penjajah. Di mana? Ada beliau di dalam hutan. Coba cari di sana. Raja ini yang semangatnya luar biasa dengan bertemu lawan Abdullah, Syekh Abdullah Kulit. Kahutan itu nah ini pula raja. Kahutan sidin bukan dengan cara membawa prajurit banyak. Membawa prajurit banyak hendak tak bertemu lawan Abdullah nih. Nah ini jangan diincar Belanda terus nih. Lalu sidin raja ini kahutan itu dengan ukuran membawa alat berburu. Dikira orang berburu aja. Padahal obat tamu lawan Abdullah. Di saat itu lo bertemu dengan Abdullah. Saat raja kasana lo rancang berkunjung ke sana, di sinilah raja ini dia. Waktu itulah raja ini melihat Syekh Muhammad Arasad kecil. Luar biasa, umur masih 4 tahunan, 4 tahun masih umur Datuk Kalampayan. Seni ukir, seni ukir kaligrafi itu macam-macam luar biasa. Umur 4 tahun.
Gebian orang tua digebi sidin. Itu luar biasa. Syekh Muhammad Arsad ini. Ini Abdullah. Bini sidin pangaran Aminah. Jadi mama Datuk Kalampayan itu Aminah. Abah sidin Abdullah. Lawas dibian Abdullah ini ada beranak. Lawas Abdullah ini ada beranak ya. Abdullah bang. Apa kita tahu? Bujuran. Aminah beranak. Tapi ini kadang-kadang alami ada. Bujuran. Bisa ujung. Abdullah lawan Aminah ini lawas kada bisi ana bahas kan kunang dipinta pada satu malam nang dipinta sidina ya Allah pada malam Lailatul Qadar walaupun berdiam di hutan tiap tahun tiap waktu terus bertemu dengan malam Lailatul Qadar orang bahari tiap tahun bertemu Lailatul Qadar kada tubur ini habis atap sidin siap dirunggut ambil berkat orang bukan yang atapnya gitu ambil berkat orang betapan lawan sidin apa nak sidin amalakan minta sanad minta ijazah ini atap sidin tongkat sidin minta kaki ke siang jangan diganti apa nak Allah ini Abdullah ya akhirnya Pak Lawas lo dipinta Abdullah luar biasa Bang Allahumma inni as'aluka waladan salihan aliman zahidan aqilan zakiyan sahihan birahmatika ya arhamar rahimin. Harap permintaan mau lambat amun ya Allah minta anak cepat aja tapi nah anak ini lebih kita Abdullah ya Allah berilah olehmu akan daku keturunan namanya waladan salihan anak dari Haji Saleh. Artinya itu anak nang saleh itu nah aliman alim pula orangnya saleh alim jadi naik pula tapi biarlah orang jadi kada nyaman mahalalakan yang haram tapi itu biar orang jadi penghulu kan jadi nanti mahalalakan yang haram gitu ya asalnya orang boleh kada haram kalau nah tiba-tiba mbah dia makan naik sahih halal itu mahalalakan yang haram tak aliman alim zahidan nang kita yang zahid orangnya zahid lain juhud nya ada zahid zuhud ada juhud kalau zuhud huruf zai kalau zuhud kada tertipu dengan perkara merasa kenikmatan dunia tapi bukan kada sugih aja cuman ini kada masuk ke dalam hati jangan kita melihat dulu sugih benar itu jangan kada juhud gitu aja keduniaan anda kan ada dapat jakatnya pengol badar kan kada mau sarik jakok abah guru luar biasa sugihnya ini pada akan ya pada abah guru pada akan keduniaan pengol badar jakok ini begitu orang kada masuk dalam hati amun kita biar ke masjid sandal sapitnya masuk buktinya Allah Akbar bertakbir Allah Akbar timbul sandal sapit di pesapan kenapa hanya nukar sandal sapitnya saya bilang kayak minggu tadi pulang dia sandal sapitnya masuk sayang sandal sapit nih jadi waktu kata Allah Akbar baik orang imam baca Fatihah sidin sandal sapit kecil masih dapat orang baik tapi itu aman aja kan bukan kada apa-apa bukan kada aman ada cuman karena kalau ciri itu sebenarnya itu silahkan ambil tuju ke mana saja kan itu kan penjuru 4 atau bawa kemana aja boleh ini jangan dicari ini
Kembali kita Abdullah ini biar ya Allah. Sidin luar biasa Abdullah ini. Awas teman, akhirnya permintaan Abdullah ini dikabulkan Tuhan juga, dikabulkan Allah. Tepat apa? Pada malam 15 daripada bulan Safar, malam Kamis, hidup 15 daripada bulan Safar pada tahun 1122 Hijriah atau 19 Maret 1710 Masehi, maka bini beliau, istri beliau Aminah melahirkanlah seorang anak laki-laki, yakni diberi nama dengan Ja'far Shadiq. Jadi ngaran datu kalampayan tuh, jadi halus tuh namanya Ja'far Shadiq. Makanya kan kalau jago sobo beri kalau mencari nasab untuk kalampayan kahindi ya Muhammad Arsad pada masa depan. Tapi kalau mencari nama Ja'far Shadiq bin Abdul mau tadata almarhum Abah Guru sekumpul ke bahari waktu sidin naik haji yang kedua. Sidin ini naik haji yang kedua, Guru sekumpul 2 kali jadi haji secara jahir, cara betul tiap hari aja nih. Nah ini 2 kali Guru sekumpul naik haji. Pertama waktu bujang, yang kedua waktu berbini. Nah ini Guru sekumpul waktu berbini naik haji pas waktu Pak Guru Wildan juga masih ada di Mekah untuk ilmu itu. Nah lalu Guru Wildan itu menjadi Guru sekumpul kemana Bailang ke wadah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini orang yang bergelar Musnidud Dunia. Ada gampang Musnidud Dunia. Artinya Musnidud Dunia ini orang yang mana merangkum seluruh sanad-sanad apa aja yang ada di dalam dunia. Oh luar biasa. Keramat Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, beliau waktu menuntut ilmu sudah jadi wali. Masih sekolah sudah jadi wali. Dan kita tamat dah dari jadi wali. Paling wali murid, wali nikah. Ini kayak karamat Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ketika beliau menuntut ilmu di Madinah duduk ada menuntut ilmu. Di Mekah ada, maka waktunya sama. Di Irak ada juga. Wajar banyak orangnya sekalinya. Padahal satu aja Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani di mana majelis-majelis guru mulia para wali, beliau ada di sana duduk menuntut ilmu. Wajar mengumpulkan banyak saat. Amun kita ngaji sama orang aja kalau ini biar duduk di masjid di Cinamas, nah di rumah ada lah. Bujur apa aja sini bujur apa aja pian apa aja Habib jangan dijual untung jangan dijual untung saya jadi pian jangan dijual sakit dijual bujur foto ada tapi mun orangnya nah ini nggak ada kalau saya sekal Fadli di mana-mana ada bergelar Musnidud Dunia sendiri. Saat guru sekumpul Bailang kepada Syekh Yasin Al-Fadani bersama guru Wildan. Saat itu guru Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani menulis. Apa yang beliau tulis? Menulis nasab Syekh Halil Bangkalan. Ke Halil Bangkalan, Madura. Walau ditapun dulu semua. Jadi ujarnya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ya Syekh, Al-antum ta'lamu man huwa Khalil? Apakah kamu mengatakan siapa Khalil? La ya Syekh. Khalil Bangkalan min ahlil baitir Rasul. Ke Khalil Bangkalan Madura, beliau daripada dzurriyyat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak itu nasabnya ada disebutkan oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Di saat itu lalu Pak Guru sekumpul dan bata dapun. Ya Syekh, kaifa jadduna Syekh Muhammad Arsad al-Banjari? Detulun Pak kayak Pak. Detulun Syekh Muhammad Arsad al-Banjari kayak Pak. Apa jawaban Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani?
wahai Syekh Zain, bahwasanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu nasabnya sudah disebut suatu. Aku catatakan dulu, sudah aku selesaikan catatannya. Akan tetapi entah di mana aku hendak lupa. Akan tetapi aku ingat kata saya Syekh Al-Badani bahwasanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari min dzurriyyatin Nabi. Di situ pegang dalam kumpul. Cuma Datuk Kalambayan beliau kadang mau berbuat nama di muka Habib. Sitrul aurah wajib wa sitrul ubudiyah aujab. Menutupi aurat itu wajib, menutupi kemaluan itu wajib, menutupi keistimewaan itu lebih wajib. Di sini Abdullah yang luar biasa kan menutupi. Man huwa Abdullah ditutupi, orang pada tahu. Saat itu pun Datuk Kalambayan ini lahir dengan nama Muhammad Ja'far As-Shadiq. Kemudian setelah menginjak mulai remaja diubah oleh ayahanda beliau supaya jangan sampai ketahuan penjajah Belanda dengan nama Muhammad Arsyad. Diubah dengan Muhammad Arsyad. Kemudian lahir lagi tahun kedua, yakni adalah Haji Zainal Abidin. Adik Sidin Zainal Abidin. Ini nama tamuan Datuk di Makkah lah. 30 tahun kita pisah lawan adik. Imbanya lahir lagi bibini dan sanak Sidin, yaitu pengaran Diang Panama. Kenapa yang ngar Diang Panama? Karena Sidin lahir di Tetangga. Kemudian lahir lagi siapa? Dong sanak Sidin Nurmain. Jadi dong sanak Datuk Kalambayan itu Haji Zainal Abidin, Diang Panama, Nurmain. Kemudian di masa itu Datuk Kalambayan, masa kecil beliau ketika raja melihat keistimewaan Syekh Muhammad Arsyad kecil, maka raja berkeinginan membawa Syekh Muhammad Arsyad ini ke istana. Biasa apa supaya nih ujar raja orang ini luar biasa, otaknya ini nanti jangan diabaikan, ini harus ini luar biasa. Akhirnya beliau dibawa ke istana, diungkusi oleh raja dan didatangkan ke kerajaan para ulama, para guru-guru besar untuk mendidik Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dididik luar biasa. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini dididik, akhirnya beliau waktu itu sangatlah luar biasa menguasai ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat. Sudah mulai lebih sudah menguasai ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat. Akhirnya nampak Datuk Kalambayan walaupun sudah menguasai luar biasa alim ini, tetapi beliau nampak masih semangat untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai guru yang melajari ke istana tadi nyarah. Jangan apa cukup ada kawal lagi yang belajar apa habis sudah ilmuku peluruk dan lagi sawat guru peluruk sudah habis ilmu guru. Ada kita lain kalau masih banyak ilmu guru kita aja yang kuliah. Ada tuh Kalambayan, makanya itu salah satu pesan Datuk Kalambayan dan termasuknya pesan abang guru sekumpul rupiah. Bagi seluruh anak zuriat Datuk Kalambayan, jangan sampai kada menuruti pada tuan. Namanya semangat dalam menuntut ilmu. Jangan ambil nuntut ilmu. Merasa sudah alim, sudah ada nuntut ilmu lagi. Jangan. Apalagi misalnya kita tuh merasa sudah bisa ceramah, ada lagi nuntut ilmu, kadang mau lagi hadir di majelis ta'lim itu macam-macam unang lain, amun nang lain kada amun lagi kada Datuk Kalambayan kada lain itu Sidin. Sekalipun apa kawan Sidin yang tahu deh, Syekh Seman Al-Madani. Syekh Seman Al-Madani kawan sahabat Datuk Kalambayan waktu mengaji lawan Syekh Sayyid Muhammad Sulaiman Kurdi dari Mesir. Nah, ini sekawan sama guruan. Syekh Seman Al-Madani ini umur lebih daripada Datuk Kalambayan 10 tahun. Nah, lebih daripada Datuk Kalambayan 10 tahun. Datuk Kalambayan berangkat ke Makkah itu sekitar umur 30 tahun. Sebelum umur 30 tahun berangkat untuk ilmu ke Makkah.
di Makkah 30 tahun. Ada nama Dakan sendiri umur 35 berangkat untuk ilmu dunia. Sebelum Datuk Kalambayan ini berangkat untuk ilmu ke Makkah, maka raja ini menunggu mengulahkan kapal supaya berangkatnya nyaman, lalu diulahkan dicariakan ulin di Sungai Berito. Sini itu cari ulin diulahkan oleh raja. Ulin maka ulin ini ulin yang timbul kan? Ulin apa tuh? Ulin Manang. Ulin Manang. Dan ulin Manang itu luar biasa, udah mau kalah dia. Ulin Manang. Ulin lagi sudah ulin Manang. Ini ayatnya apa? Sebelum Datuk Kalambayan ini berangkat menuju ilmu ke sana, sebelumnya lalu belum dikawinkan dahulu oleh raja. Belum berangkat untuk sakahon, menghadang mula kapal, kawin dulu, dikawinkan. Lawan seorang perempuan yang soleha, luar biasa bibiniannya ini apa? Yakni Bangaran Tuan Bajut. Tuan Bajut bini sidin pertama. Tuan Bajut nya bini Datuk Kalambayan itu bipai 11. Nang di sini. Di Banjar, di Kalimantan, 11. Pun di Kalimantan, 11. Kali. Ini satu. 10 lagi kau main. Oh, walaupun 11 bini Datuk Kalambayan, nah jangan dikira Datuk Kalambayan ya nafsu, jangan. Orang bini Datuk Kalambayan itu berbini sidin 11. Pertama wajar, bahari sidin Datuk Kalambayan dakwah kesana kemari. Nah, kan ada jalan darat, jalan laut. Nah ini tuh ini jangan bemasin pulang kapalnya ada pakayung. Nah, lawasnya sampai jauh, jadi tak sering kemana begini di situ sini mau bulik. Di sini bini ada di situ nyaman, makanya nyaman kalau mana di situ ada bini. Enggak diminta bini akan kan ya. Jangan salah paham, awas tak ada bujur. Ini tuh Datuk Kalambayan ya Allah. 11 bini. Oh kenapa jadi 11 bini Datuk Kalambayan? Karamat sini ini satu karamat Datuk Kalambayan ya. Setiap apa nih tulang sulbi Datuk Kalambayan di sini bersuara. Ini karamat Datuk Kalambayan ini sudah bersuara. Kenapa? Ya wali Allah, ij'alni dzurriyyataka min batni fulan ibni fulan. Ya wahai wali Allah, jadikanlah aku dzurriyyatmu daripada rahim si fulan bin si fulan. Gitu orang ini bersuara. Ada kita di sini bersuara. Kalau gitu kalau main sufi sih dia nulis suara. Ya wali Allah ij'alni min dzurriyyataka min batni fulan ibni fulan. Wahai wali Allah, jadikanlah aku juriat engkau, keturunan engkau daripada rahim si Anu bin si Anu. Nah, ini. Makanya bang bulik di Mekah tuh biar bang sudah bulik di Mekah sampai umur, kalau ada satu umur Datuk Kalambayan itu sekitar umur 90 tahun. Jadi saya 90 tahun, jadi itu meninggal 105. Umur 90 tahun masih kawin jadi 90, seorangnya 90, 60 gitu deh. Dari sini ada. Allah, umur 90 masih kawin jadi lawan siapa? Ratu Aminah. Ratu Aminah tuh, Ratu Aminah itu anak Pangeran Toha. Anak Pangeran Toha itu murid, Pangeran Toha itu murid Datuk Kalambayan. Jadi waktu ujian Pangeran Toha, apabila aku setelah wafat nanti apabila aku meninggal, itu anakku perempuan Aminah tolong kawinkan dengan Tuan Haji Besar Muhammad Arsyad. Itu pun kalau Tuan Haji Besar Muhammad Arsyadnya mau. Orang bahari tawari orang ini kasihan lah, gue pilih udah paham kaum nih korunnya kaum di belakang nih kaum di hikmah bertawar dah bisa aja kayak ini
kayak misalnya. Tapi kaum Hakon, kawan lah kawan. Cuman ya Allah, dia ini nggak ada paham nih. Yang mudah-mudahan kaum nih cepat benar. Maksudnya itu biar kawinan orang nambah anak. Bonus. Ada apa biar? 3 ya kau. Promosi. Anu napa jurang tuh nang mulah jalan. Mulah jalan anaknya. Ini ada kaum main kisah kaum main. Orang tuh biar ini kada nyinggung ada bang lah. Maaf mau mirip. Orang tuh biar baru 16 kali. 16 kali ini baru aja. Maksud kau 16 biar lagi sini nangka 16 itu biar Arab bapaknya jadi dikawin. Lalu kawin di sana nangka 16 ini Arab lagi sini. Rupanya sini waktu di kampung ini ya macam-macam. Orang 16 dah lagi. 15 dah lagi Arab nangka 16 sampai ke Arab situ. Malam pertama, malam kedua sampai seminggu Arab nyarah. Ujar Arab apa? Indonesia kada belobang. Indonesia kada belobang. Rupanya Arab itu kada kau mencari. Sidin apa? Tiap hari 2 kali sehari 3 kali sehari minum sehari rapat. Pas lalu biar Arab darah apa ini? Saat ini juga talak kau 1000. Talak yang nasibnya sidin kayak ini. Fitnah sampai ke kampung itu ini macam-macam yang dipadakan orang Syiah dimiliki Arab dipadakan Arab kada peluang. Boleh sidin ke kampung dia. Nasib di Makkah di ina orang boleh ke kampung keringan orang padakan orang kada peluang situ. Boleh. Sakalnya mengarang nasib bagus dia. Ada pulang handap. Iya nya. Pokoknya sih bapak ayah tak. Iya nangka 17 ah. Kalau nangka 17 gini biar kawin nangka 17 ini. Malam itu kan malam pertama itu rupanya nang laki ini turun pada kalambu. Sakanya turun pada kalambu, masuk ke dalam kalambu membawa baju saka cibok. Jangan bini gak senang apa? Baju itu. Nah, gambaran aja ini membuktikan fitnahan orang. Ditumpahinya bang, tak ditumpahinya di mana arah nang jalur orang keluar. Bapak yang ditumpahinya ke bu ini. Berarti kalau ada jalur angin berarti ada loh. Bang. Oh, sekalinya Pak lagi nangka 17 ini gawian menjadi vulkanisir. Pakai mencari buntos. Boleh dijajahkan kisahnya dia. Tuh, bisa nanti kalau abang di dalam nakai kisah ada kisah nakai di sini baru waktu juga guru tuh Allah dahar guru dengan muhtiakan Allah guru dan biar sudah suap kayaknya apa mudahan apa beliau menjemput murid-murid sidin yang ketika kita meninggal mudahan apa sidin menjemput kita lihat apa berkat perguruan berkat kita ada berguru lawan sidin yakin juga benar. Kemudian Syekh Muhammad Arsyad beliau kenapa terlibat menuntut ilmu sampai ke Makkah, menuntut ilmu berangkat sini sebelum berangkat dikawinkan. Kawin dengan Tuan Bajun. Pertama bini sidin pertama Tuan Bajun. Nah, Tuan Bajun ini kemudian umur
Tuan Bajun ini saat itu apa? Saat Datuk Kalampayan berangkat ke Mekah untuk ilmu, Tuan Bajun ini hamil 4 bulan. Mbah kawin, tahun kawin, ada kapal setahun bulan ya. Kemudian waktu Datuk Kalampayan berangkat untuk ilmu ke Mekah, maka Tuan Bajun bini sini hamil 4 bulan, hamil muda pulang 4 bulan. Yuk ditinggalkan oleh Datuk Kalampayan untuk ilmu 30 tahun ke Makkah. Betapa setianya Tuan Bajun, Allah. Jakanya ada Tuan Bajun yang kaya ini pian. Ulun ada dulu pada dia lawan umi itu ada. Ulun jelas nak berangkat pulang untuk ilmu nah, nak sekolah. Barang itu ka drone ka jar umi 4. Pian sip pian. Ada kawan lagi bimbing badan bujang nih. Tinggal tunjuk aja. Lain kalau mah tinggal tunjuk. Malah kalinya tinggal tunjuk aja. Apa namanya ada banyak tinggal tunjuk. Apa? Apa nih sih ada na ciri bini dua. Oh jangan bini. Aku gini ada dua banyak. Ciri bunuh laki-laki guling. Katanya nanti kenapa nih misalnya tapi anda begini kan ya, mungkin anda begini tinggal tunjuk aja abahnya silakan karena lagi mengarah tinggal tunjuk tadi cepat menunjukkan siapa kayaknya jadi bikin sekalinya pernah nabi masak pisau terus masak pisau jadi jeneng bini jangan lagi gasan apa mau pisau apa ini gasan menatap tunjuk dia jangan lagi kalau tunjuk kuning ditatap mamanya sakit sakit-sakitnya tunjuk biar ditatap kada sesakit hatiku yang kau tinggalkan. Allah pesan Tuan Bajun bini Datuk Kalampayan waktu menolak akan laki untuk ilmu. Nah, ini patut ditiru ya. Ini patut ditiru. Nang sudah belaki. Yang sudah beli kita. Ini pesan apa? Tuan Bajun waktu menolakkan Datuk Kalampayan untuk ilmu ke Makkah. Hendak tulang. Kenapa pesan Tuan Bajun bini sini hamil 4 bulan nih? Wahai Kanda Muhammad Arsan, wahai Kanda Syekh Muhammad Arsan, Adinda ridha, Adinda ikhlas sempian berangkat menuntut ilmu ke Haramain. Tapi satu pesan Adinda, jangan pulang dulu kecuali alim. Ayo ya, jangan mulik kecuali alim. Ini pesan silahkan aja biar lah tulak majelis silahkan aja. Cuman ingat-ingat aku. Tenang aja. Ini Allah 30 tahun ditinggalkan dia. Saat itu Kalampayan di Makkah, bagaimana beliau mendapatkan dengan sebutan Al-Banjari. Makanya kayak kau belum dapat Al-Banjari, karena digampangkan Al-Banjari itu nak umpatan juga Al-Banjari alkohol. Apa gerangan mana Al-Banjari? Datuk Kalampayan mendapatkan titel Al-Banjari. Kenapa? Di saat Sayyid Muhammad bin Sayyid Muhammad Sulaiman Kurdi ini waktu pengajian. Sayyid Sulaiman Kurdi orang Mesir. Cuman apa? Di Madinah membuka majelis. Hadir itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah di Makkah untuk ilmu, kemudian beliau ke Madinah. Ini hendak Datuk Kalampayan hendak ke Mesir, cuman melalui jalan Madinah. Pas bertemu dengan Sayyid Muhammad Sulaiman Kurdi, di waktu itu Datuk Kalampayan menuntut ilmu dari Sayyid Sulaiman Kurdi ini alim fikih luar biasa. Akhirnya duduk. Sayyid Sulaiman Kurdi menanyakan satu pertanyaan kepada yang hadir. Maka satu pertanyaan ini Sayyid Sulaiman Kurdi tidak pernah belum terpecahkan. Siapa engkau menjawabnya tidak pernah terpecahkan. Bahkan Sulaiman Kurdi aku pun belum kurang mengerti dengan pertanyaan ini. Akhirnya Datuk Kalampayan ini kan pada alim nih luar biasa, sudah alim jauh duduk di puncak paling puncak. Kita ini berbahaya ya Allah ya Rabbi, hanya tahun ini sekolah ulik umma ya Allah gibang gibus selindang itu ini macam-macam guru pada dirawa lagi. Ya Allah ya Allah, ini Datuk Kalampayan adab sini luar biasa. Jauh di puncak duduk
Saat itu Datuk Kalampayat menjawab bisa kedua di sini berdiri. Tak boleh silin. Mbak tulisakan nah julung ke muka, julung lawan yang di muka, nang di muka julung lawan sab di muka, julung lawan sab di muka, julung sampai kepada Syekh Sulaiman Qurdi. Dibaca Syekh Sulaiman Qurdi. Benar jawab ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Berarti orang menjawab alim benar orangnya ini. Ditanya, apakah engkau yang menjawab ini? La ya Syekh, tidak ya Syekh. Di belakang. Sab di belakang tak boleh. Kada belakang lagi. Kada belakang lagi, di belakang lagi, belakang lagi sampai masa terakhir. Oh siapa? Itu orangnya. Mas'ud. Siapa namamu? Muhammad Arsyad. Dari mana? Banjari. Dari mana? Jawi. Kan kita orang kita Indonesia biasanya ke Makkah, Jawa, Jawi gitu. Jawa. Antum ya Muhammad Arsyad, antum Al-Banjari. Saat itulah Datuk Kalampayat bergelar dengan sebutan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maknanya Al-Banjari apa? Orang yang membanjiri ilmu. Banjir ilmu. 35 pak ilmu yang dikuasai oleh Datuk Kalampayat. 35 pak ilmu sampai ahli palak. Mungkin kita kan nggak ada ahli hisab aja. Orang ahli palak hingga ahli falak. Makanya sawat itu kalau kau marikin dia menghitung anak sidin yang Sidin Bulik, lalu Sidin Bulik ke Kalimantan ke Banjar lawan Syekh Abdul Wahab Bugis. Kenapa Syekh Abdul Wahab Bugis ini dikawinkan oleh Datuk Kalampayat dengan anak Sidin yang tadinya dalam kandungan ditinggalkan. Itu ya, ditinggalkan dalam kandungan 4 bulan. Saya Bulik mau binato. Di mana kawinnya? Nah, ini jawaban wali nikah tajbir walaupun kada belihan waktu itu kalau dikawinkan Datuk Kalampayat mengawinkan anak Sidin Syarifah marahnya Syarifah. Nah Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lawan Syekh Abdul Wahab Bugis. Padahal di kampung Syarifah ini sudah dikawinkan dua dengan wali hakim oleh Sultan. Bayi Syarifah datang bakunjung lawan langsung Syekh Abdul Wahab nih. Bakunjung lawan Datuk Kalampayat. Alhamdulillah wahai ayah. Alhamdulillah rasanya apa dalam mimpi bertemu lawan pian wahai ayah. Waktu ditinggalkan dalam kandungan 4 bulan datang bujang kawin sudah. Syarifah ini kawin lawan Syekh Utsman. Kawin lawan Utsman lalu beranak Muhammad As'ad. Nah Muhammad As'ad inilah yang menurunkan ulama-ulama hulu sungai khususnya yang mana Datuk Taniran. Kemudian di Sampit di Pagatan Syekh Muhammad Arsyad lama Pagatan. Sampit Abu Hamid Sampit, Abu Talha Tinggarong, Sakduddin Taniran. Yang 5 nih di Belimau dan Datuk Ahmad Beli. Nah ini sudah beranaknya. Jadi Syarifah ini sudah beranak As'ad. Sudah beranak ketika datang Datuk Kalampayat. Nah wahai Syarifah, engkau sudah aku kawinkan di Makkah dengan wali mujbir dan dihadapi saksi nikahnya Syekh Saman Al-Madani. Makanya pada kisahnya 2 lelaki. Oh, kayaknya Datuk Kalampayat kita usut aja. Maka salah satu daripada di antara nomor 2 ini siap harus nikahnya dipasah, dibatalan, dipasah nikah. Itu dengan cara ilmu palak. Oh, kayak ini. Waktunya sama, harinya sama sekalinya. Jamnya itu bedanya kalau ada salah 10 menit. Tadahulu di Makkah akad nikahnya daripada nanti di kampung. Maka Syarifah ini dipasah nikah dengan Utsman, maka berkumpul kembali nikah dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Dengan Syekh Abdul Wahab Bugis dari Syarifah ini dengan Utsman ke anak As'ad. Ini menurunkan durian yang
usia 65 itu tadi. Kemudian sedangkan Syarifah ini kawin dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah, di sini anak sekong perempuan, yakni adalah nang bangaran Fatimah. Fatimah ini siapa? Fatimah yakni nang pangarang kitab Parukunan Jamaluddin yang kita baca tiap malam Jumat. Itu orangnya. Jadi Fatimah binti Syekh Abdul Wahab Bugis, sedangkan Mama Sidin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Ingat tahu apa tuh sih? Oh, kenapa garang dingaranakan dinisbahkan kepada Mufti Jamaluddin? Karena di masa itu bibini kada boleh berkarya, harus lalaki lo dinasabkan wan Mamarina Sidin Haji Jamaluddin, Mufti Haji Jamaluddin nasabkan ke sana Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Ini bentuk kalambayan kulit tadi anak Syarifah. Kemudian anak pulang Mbah berdatang di Makkah, anak pulang bentuk kalambayan itu yang adalah Aisyah dari Tuan Bajut. Oh, ringkasnya anak duriat bentuk kalambayan yang tercatat waktu bentuk kalambayan meninggal, yakni adalah berjumlah 30 nang di Banjar. 30 di Banjar. Cucu 124. Membanyaknya sih. Makanya bini tadi berapa? Bini 11. Nang 11 ini nang baanakan betujuh, nang kada baanakan bamba. Bini tolong bayar. Jadi mun aroh ini pian cukup aja sepada tuan sama cucuan. Kan cucu 124. Jadi cucu 124 tambah anak 3 bu. Berapa deh? Sekawah kayak ini saya coba lah. Nah, belum lagi binanto. Belum itu halamu, itu amu, itu ahang pas belum lagi benar. Ini ya Allah. Jadi istilah di antara apa bentuk kalambayan dan banyak ilmu beliau. Kita mengisahkan bentuk kalam kada habisnya banyak luar biasa ilmu beliau ini. Orang malaut ilmu luar biasa. Dan di antara pesan bentuk kalambayan itu adalah jangan sampai kita merasa cukup dengan ilmu. Jangan sampai merasa cukup dengan ilmu. Apa? Semakin dikaji ilmu, maka semakin terasa haus bagaikan air laut. Inilah yang kita kalambayan. Sampai pun beliau di akhir sebelum beliau pulang dari Mekah pun dari kalambayan, beliau sempat berdiam kada salah itu 4 tahun di Hadramaut. Datuk Kalambayan kemudian di Hadramaut 4 tahun. Maka di situlah nampak karamat Datuk Kalambayan juga. Ketika beliau masuk ke Ta'adan, maka dicatat oleh penjaga jangan masuk ke Ta'adan kecuali orang berkaramat. Jadi Datuk Kalambayan aku buat juga karamat sama adalah wali Allah. Orang yang sudah alim jadi wali kan mau jadi wali. Anda ini kan wali mau jadi wali. Ini sini kada diberikan masuk. Kau tidak boleh masuk kecuali menampakkan karamat. Apa jadi kelampaian? La laisa minni karamatun. Aku kada ada misi karamat. Kalau kau kada ada misi karamat, kada boleh masuk. Tapi hujan itu kelampaian. Aku sebelum pulang ke Indonesia, aku sebelum pulang ke Jawa, aku ingin ziarah ke makam Datu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Qutbul Akbar. Tapi kada diberian kecuali engkau makawa menampakkan karamat. Dipaksa, ayo ini sini. Dipaksa. Ini bertawar, apa? Orang ada mau kada belum? Apa? Akhirnya apa? Kita dalam ayat hujan orang penjaga adzan, hujan turunkan hujan susu. Baju susu. Hujan baju susu. Kenapa? Karena di kota Hadramaut, di kota Adan pernah sekali hujan baju susu. Siapa? Yang adalah Sahib al-Laban Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Habib Abu Bakar Al-Adani itu anak daripada Habib Abdullah Al-Idrus. Nah, ini di saat itulah pernah hujan baju susu. Maka di saat itu Datuk Kalambayan dipinta turunkan hujan susu. Kalau engkau bujur-bujur wali, Datuk Kalambayan aku pada wali.
tetap dipaksa. Maka sekelompok lampayan menengada ke atas langit, ya sama, wahai langit, turunkan laban, turunkan susu. Kenapa? Anak Abdullah akan masuk kota Adan. Saat itu juga langsung terjadilah hujan susu. Kada payu susu hari itu. Ini lambang itu kelampaian di antara maut. Makanya tiada pun maafin dengan kawalian Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Ya Allah. Mudah-mudahan kita sebenarnya dapat berkah, mudah-mudahan kita sebenarnya diampuni Allah Ta'ala dosa. Bil khusus mudah-mudahan kita sebenarnya tenang hadir, khususnya kedua orang tua kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebenarnya dikabulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi daiman, subhanallahil aliyyil azim. Khususan wa sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah wal muhajirin ma Rasulullah summa ila min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam summa khususan ila ruhi jaddina Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalambayan summa khususan ila ruhi al-wali al-habib Saleh bin Musin al-Hamid Tanggul summa khususan ila ruhi al-habib Husain bin Qadri al-Qadri summa khususan ila Syekhana Syekh Al-Haji Kasful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari wa ala jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan li abaina wa li ummahatina bil qabul bi sirrin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna ya maulana li ahli
ذاكرين ولنعمك شاكرين ولقضائك وبلائك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقنا للحرام معصومين بالجنان ونعم وعن نيران مبعدين وإلى وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي ناظر المتمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل لنا شيئا بشرع ولا تنمر ولا قبل ولا بعد كذا ولا سبيلا واصبرنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها سواء جزيلا وجهك عظيما وتتقبل منا بفضلك سلك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل لهم يا مولانا سوء مكرنا وكبرنا وحللنا زيادة بشرف بالأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى كل الصحابة رسول الله أجمعين ثم إلى أربعة المجيدين والمغلد في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسند السوق المحققين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من ضجم وقرب من عبد المسلمين كما لا زهير لهم اللهم رجعنا برحمتك واسكننا بفضل جنتك ومن كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الإنسان من دارنا وتوفنا به صالح أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وترادنا ونذكرنا ذرا واجعل آخر كلامنا من الدنيا التي أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا على عهدنا عليها يا من وبعث علينا من قبورنا يا بعث وانفعنا وارفعنا بها يا مولانا إلى من أطل بقلب سليم ثم إلى رسالة على المعلى والشبكة الباقع والطريق والسيول وجبل والدرمون ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح جدنا الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله المنجري كلامبيان ثم خصوصا إلى الولي الحبيب صالح بن محسن الحميد تنقل ثم خصوصا إلى روح الحبيب حسين بن القدري ثم خصوصا إلى روح شيخنا الحج كسب الأنوار بن حجي إسماعيل المنجري برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا والحاضرين بركاتهم في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا يا الله والحاضرين بركاتهم في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا يا الله والحاضرين بركاتهم في الدنيا والآخرة واحشرنا وإياهم مع النبيين والشهداء والصالحين في جنتك النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضيع وسعنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضيع وسعنا كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسعنا كرمي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عنا المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.